ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। Look closely. Look closely. धेरै सुन्दर। Very beautiful. Very beautiful. सबैभन्दा सुन्दर। Most beautiful. Most beautiful. मलाई हेर्न दिनुहोस्। Let me see. Let me see. एकैछिन पर्खनुहोस्। Wait a moment. Wait a moment. के यो सत्य हो? Is it true? Is it true? मेरो कसम खानुहोस्। Swear by me. Swear by me. यो हुन्छ। It happens. It happens. मेरो मतलब यो हो। I mean that. I mean that. उसलाई चोट लाग्यो। He got hurt. He got hurt. ऊ अब रहेन। He is no more. He is no more. धेरै समय अघि। Long time ago. Long time ago. मलाई तिम्रो याद आउँछ। I miss you. I miss you. समयमै आउनुहोस्। Come on time. Come on time. आफ्नो बाटो सुधार्नुहोस्। Mend your ways. Mend your ways. भगवान जान्नुहुन्छ। God knows. God knows. त्यो मेरो हो। That is mine. That is mine. अद्भुत। Wonderful. Wonderful. केही विशेष छैन। Nothing special. Nothing special. होइन पटक्कै होइन। No, not at all. No, not at all. किन होइन? Why not? Why not? कस्तो बकवास। What nonsense. What nonsense. बकवास बन्द गर्नुहोस्। Stop nonsense. Stop nonsense. कति फोहोरी। How dirty. How dirty. उत्कृष्ट। Excellent. Excellent. धेरै गरीब। Very poor. Very poor. धेरै सुन्दर। Very beautiful. Very beautiful. तपाईको अनुग्रहले। By your grace. By your grace. तपाईको हिम्मत कसरी भयो? How dare you? How dare you? होशियार। Beware. Beware. मलाई माफ गर्नुहोस्। Forgive me. Forgive me. सत्य बोल्नुहोस्। Speak truth. Speak truth. चिया लिनुहोस्। Take tea. Take tea. खाना खानुहोस्। Eat food. Eat food. उसलाई बिर्सनुहोस्। Forget him. Forget him. यो पढ्नुहोस्। Read this. Read this. हामीसँगै बस्नुहोस्। Stay with us. Stay with us. यहाँबाट भाग्नुहोस्। Run away from here. Run away from here. फेरि प्रयास गर्नुहोस्। Try again. Try again. यसलाई ल्याउनुहोस्। Bring it. Bring it. छिटो हिँड्नुहोस्। Walk fast. Walk fast. तयार रहनुहोस्। Be ready. Be ready. हेर्नुहोस्। Look out. Look out. तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। Help them. Help them. ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। Look closely. Look closely. धेरै सुन्दर। Very beautiful. Very beautiful.
सबैभन्दा सुन्दर, मोस्ट ब्युटिफुल, मोस्ट ब्युटिफुल। मलाई हेर्न दिनुहोस्, लेट मी सी, लेट मी सी। एकैछिन पर्खनुहोस्, वेट अ मोमेन्ट, वेट अ मोमेन्ट। के यो सत्य हो? इज इट ट्रू, इज इट ट्रू? मेरो कसम खानुहोस्, स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। यो हुन्छ, इट ह्यापेन्स, इट ह्यापेन्स। मेरो मतलब यो हो, आई मिन द्याट, आई मिन द्याट। उसलाई चोट लाग्यो, ही गॉट हार्ट, ही गॉट हार्ट। ऊ अब रहेन, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। धेरै समय अघि, लङ टाइम अगो, लङ टाइम अगो। मलाई तिम्रो याद आउँछ, आई मिस यू, आई मिस यू। समयमै आउनुहोस्, कम अन टाइम, कम अन टाइम। आफ्नो बाटो सुधार्नुहोस्, मेन्ड योर वेज, मेन्ड योर वेज। भगवान जान्नुहुन्छ, गॉड नोज, गॉड नोज। त्यो मेरो हो, दैट इज माइन, दैट इज माइन। अद्भुत, वन्डरफुल, वन्डरफुल। केही विशेष छैन, नथिङ स्पेसियल, नथिङ स्पेसियल। होइन पटक्कै होइन, नो नट एट अल, नो नट एट अल। किन होइन? वाइ नट, वाइ नट। कस्तो बकवास, वाट नॉनसेन्स, वाट नॉनसेन्स। बकवास बन्द गर्नुहोस्, स्टॉप नॉनसेन्स, स्टॉप नॉनसेन्स। कति फोहोरी, हाउ डटी, हाउ डटी। उत्कृष्ट, एक्सिलेन्ट, एक्सिलेन्ट। धेरै गरिब, भेरी पुअर, भेरी पुअर। धेरै सुन्दर, भेरी ब्युटिफुल, भेरी ब्युटिफुल। तपाईको अनुग्रहले, बाय योर ग्रेस, बाय योर ग्रेस। तपाईको हिम्मत कसरी भयो? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। होशियार, बीवेयर, बीवेयर। मलाई माफ गर्नुहोस्, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। सत्य बोल्नुहोस्, स्पीक ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ। चिया लिनुहोस्, टेक टी, टेक टी। खाना खानुहोस्, ईट फूड, ईट फूड। उसलाई बिर्सनुहोस्, फॉरगेट हिम, फॉरगेट हिम। यो पढ्नुहोस्, रीड दिस, रीड दिस। हामीसँगै बस्नुहोस्, स्टे विथ अस, स्टे विथ अस। यहाँबाट भाग्नुहोस्, रन अवे फ्रॉम हियर, रन अवे फ्रॉम हियर। फेरि प्रयास गर्नुहोस्, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। यसलाई ल्याउनुहोस्, ब्रिङ इट, ब्रिङ इट। छिटो हिँड्नुहोस्, वॉक फास्ट, वॉक फास्ट। तयार रहनुहोस्, बी रेडी, बी रेडी। हेर्नुहोस्, लुक आउट, लुक आउट। तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्, हेल्प देम, हेल्प देम। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, लुक क्लोजली, लुक क्लोजली। धेरै सुन्दर, भेरी ब्युटिफुल, भेरी ब्युटिफुल। सबैभन्दा सुन्दर, मोस्ट ब्युटिफुल, मोस्ट ब्युटिफुल। मलाई हेर्न दिनुहोस्, लेट मी सी, लेट मी सी।
एकैछिन पर्खनुहोस्। वेट अ मोमेन्ट, वेट अ मोमेन्ट। के यो सत्य हो? इज इट ट्रू, इज इट ट्रू? मेरो कसम खानुहोस्। स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। यो हुन्छ। इट ह्यापेन्स, इट ह्यापेन्स। मेरो मतलब यो हो। आई मीन द्याट, आई मीन द्याट। उसलाई चोट लाग्यो। ही गॉट हर्ट, ही गॉट हर्ट। ऊ अब रहेन। ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। धेरै समय अघि, लङ टाइम अगो, लङ टाइम अगो। मलाई तिम्रो याद आउँछ। आई मिस यु, आई मिस यु। समयमै आउनुहोस्। कम अन टाइम, कम अन टाइम। आफ्नो बाटो सुधार्नुहोस्। मेन्ड योर वेज, मेन्ड योर वेज। भगवान जान्नुहुन्छ। गॉड नोज, गॉड नोज। त्यो मेरो हो। दैट इज माइन, दैट इज माइन। अद्भुत, वन्डरफुल, वन्डरफुल। केही विशेष छैन। नथिङ स्पेसियल, नथिङ स्पेसियल। होइन, पटक्कै होइन। नो, नट एट अल, नो, नट एट अल। किन होइन? वाइ नट, वाइ नट। कस्तो बकवास। वाट नॉनसेन्स, वाट नॉनसेन्स। बकवास बन्द गर्नुहोस्। स्टॉप नॉनसेन्स, स्टॉप नॉनसेन्स। कति फोहोरी। हाउ डटी, हाउ डटी। उत्कृष्ट, एक्सिलेन्ट, एक्सिलेन्ट। धेरै गरीब, भेरी पुअर, भेरी पुअर। धेरै सुन्दर, भेरी ब्युटिफुल, भेरी ब्युटिफुल। तपाईको अनुग्रहले, बाय योर ग्रेस, बाय योर ग्रेस। तपाईको हिम्मत कसरी भयो? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। होशियार, बीवेयर, बीवेयर। मलाई माफ गर्नुहोस्। फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। सत्य बोल्नुहोस्। स्पीक ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ। चिया लिनुहोस्। टेक टी, टेक टी। खाना खानुहोस्। ईट फूड, ईट फूड। उसलाई बिर्सनुहोस्। फॉरगेट हिम, फॉरगेट हिम। यो पढ्नुहोस्। रीड दिस, रीड दिस। हामीसँगै बस्नुहोस्। स्टे विथ अस, स्टे विथ अस। यहाँबाट भाग्नुहोस्। रन अवे फ्रॉम हियर, रन अवे फ्रॉम हियर। फेरि प्रयास गर्नुहोस्। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। यसलाई ल्याउनुहोस्। ब्रिङ इट, ब्रिङ इट। छिटो हिँड्नुहोस्। वॉक फास्ट, वॉक फास्ट। तयार रहनुहोस्। बी रेडी, बी रेडी। हेर्नुहोस्। लुक आउट, लुक आउट। तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। हेल्प देम, हेल्प देम।